Pozdrav od ekipe Agroreza. Danas imamo priliku da predstavimo rezidbu lješnika po prvi put. Neka je praksa da se lješnik reže u 4. godini prvi put, što ne mora biti striktno pravilo. Ukoliko je zemljište plodnije i bolji uslovi, biljke brže rastu i samim tim postižu veću masu. Da se ne bi gubilo vrijeme, da ne bi došlo do zagušenja samog žbuna, ta rezidba se može uraditi u 3. godini. A razlog čekanja zašto se ne radi odmah prve godine po sadnji jeste da se razvije dole korijen i ono što se dobije sadašnjim skidanjem dobrog dijela nadzemnog sistema jeste disbalans koji biljka poslije nadoknadi tamo gdje mi želimo. Mi usmjerimo brži, intenzivniji rast onih mladara koje planiramo ostaviti. I na taj način se brže dolazi do roda, a dobijamo željeni oblik žbuna koji nam treba. Ognjen i ja ćemo na par žbunova pokazati ono što mi radimo i kako mi radimo rezidbu po prvi put lješnika. Opet bih pomenuo Nenada Bojovića koji nam u suštini, on nam je neka vrsta zvijezde vodilje i njegovo iskustvo koje ima, to je preko 20 godina, čovjek je učio na svojim greškama. I ono što smo mi u zadnjih par godina koliko režemo lješnike primijetili, on je na dobrom putu, a nadam se i mi sa njim. Ognjene, ajmo orezat pa onda da prokomentarišemo još nešto. Ja ću pozamati svoj. Skinu ga ovo sve, može. To je to. Srećom, gazda ne vidi šta smo uradili. Šta se dobija ovim? Ovo je neki kostur i osnov narednog žbuna, ove 4. Što mi praktikujemo jeste da već ove godine ostavljamo adekvatne zamjene, a bit će ih, jer smo, već sam pomenuo, mi smo narušili ravnotežu koja je vladala između nadzemnog i podzemnog dijela ovog žbuna. Korijen će to nastojati da nadoknadi na dva načina. Rastom nadzemnog sistema i izbijanjem novih izdanaka. Od tih novih izdanaka mi ćemo već izabrati 1 ili 2 nove koje će biti zamjena u dogledno vrijeme. A osim toga naćemo i adekvatnu koja će popuniti ovaj prostor. Naša praksa, opet prepisana od starijih i iskusnih, jeste da ne prekraćujemo lješnik, jer za razliku od drugih voćnih vrsta, lješnik će ovdje nastaviti rast, za razliku od drugih. Oni ovdje ogolijevaju, a rast prenose u vrh. Lješnik raste najviše u vršnom dijelu, međutim ne ogolijeva dole. Totalno luda biljka i kontra od ostalih voćaka. Sa prekraćivanjem se postiže kontraefekat. Ako bi ih prekratili ovdje dobijemo jak prirast koji će u dogledno vrijeme smetati prohodu traktora, neće se moći prići žbunu, smetat će jednostavno. Zbog toga se ne prekraćuje vrh. Sam razmak sadnje je ovdje otprilike preporučen. Red od reda su udaljeni 5,5 metara, u samom redu ima 5 metara, što je sasvim dovoljno za neku normalnu i preporučenu rezidbu i normalno razvijen žbun. Idemo da orežemo još par žbunova da se vidi na još nekoliko primjera kako to izgleda, pošto ima i boljih, ljepših primjera od ovoga, a bit će i nezgodnijih, čupavijih.
evo kod ovog žbuna možemo primijetiti da je ovo grana koja je posađena, koja je najstarija, te nju možemo ukloniti. Danko, možete ukloniti ovu sadnicu, to jest ovu granu. Tako da možemo formirati grm, ostavit ćemo ovu i ovu, te možemo pristupiti samo reći. Izolovat vrh. Tako da ostaju 4 nosača koji će biti kostur samog grma. Za razliku od prethodnog grma gdje smo objasnili da staru posađenu sadnicu izvadimo, slučaj kod ovog grma je drugačiji, gdje imamo tu staru koja je ostala, imamo mlade koje se formirale, koje ostavljamo za formiranje novog grma, a tako i ova koja je izašla iz tog samog posađenog starog drveta. Uradit ćemo, izbacivat ćemo ovu granu tako da prozračimo samu i da formiramo, da otvorimo ova 4 nosača koja će biti glavni kostur žbuna. Uklonimo grane koje su jako niske. Ove izdanke koje idu iz zemlje uklanjamo jer su daleko od samog grma. Što se tiče donjeg dijela smo završili. U gornjoj zoni treba da izolujemo sam vrh, to je slučaj kod ove samo sadnice, ukloniti konkurente, a ostale prorijediti. Što idu kao unutra ukloniti. I to bi bilo što se tiče ovog grma. Ovdje imamo još jedan primjer koji je čest u voćnjacima, da ima veoma malo izdanaka iz zemlje, a i ono malo što naraste iz zemlje nemaju dobar položaj. Sad ćemo orezati ovaj žbun i onda ćemo vidjeti neka moguća rješenja. Na ovom žbunu prvo želim da ostavim ovo je već grana, ovo nije sam izdanak. Ukloniti konkurenciju, a ove dole prorijediti. Ova bi bila završena. Idemo dalje. Previše nisko pada. Nju ćemo da uklonimo. Ova pada nisko i nju ćemo da uklonimo. I one su sve one koje su prve posađene. E sad, šta se dešava? Ovdje imamo jedan pravi izdanak, međutim ovaj izdanak
ima loš položaj, vremenom će past. Zbog toga ćemo ga sada ukloniti i nadat se da će doći novi, a hoće definitivno. Uglavnom ove koje rastu unutra sklonimo, izolujemo sadnicu, prorijedimo. Ova može ostati, ne mora, slobodna volja. Ovu ćemo ostaviti za kraj. Idemo dalje, sklanjamo sve što je nisko, što će smetati. Ovdje se već vide suve grane, posljedica zagušenja krošnje. O razlozima zašto se reže godinu ranije sam već pričao. Ostavit ćemo ovu, ostalo je sad da nju sredimo. Izolacija, uklanjanje konkurenata, njoj dajemo priliku da ona raste što više. Ove prorijedimo i možemo ostaviti. Ova raste na njoj predstavljaju opterećenje, kao i ova. Ova je niska definitivno. I ovdje imamo još jedan primjer izdanka iz zemlje. I uvijek je bolje ostavljati izdanke koji rastu iz zemlje. Zato što oni će razviti sopstveni korijen i bit će jedinka za sebe. Međutim, već smo rekli, ovaj ima dosta otvoren ugao. Teret grana i lišća će ga oboriti dole i smetat će u međurednom prostoru kad tad. Bolje na vrijeme da ga uklonimo. I ostaje još da sredimo ovu zadnju, koja je i najrazvijenija u suštini. Mogla bi se ovdje možda kao ostaviti, nema prostora, ali ima tu jedno pravilo. Bolje je ostaviti više ovakvih nego manje ovakvih izdanaka koji imaju neka razgranjenja na sebi. I opet završimo gore sa vrhom. To bi bilo to otprilike za ovaj žbun. Sljedeće godine ovdje je stvarno urađena drastična rezidba. Reakcija će biti jaka. Kažem, nadati se da krenu novi iz zemlje, a onda od tih novih iz zemlje se mogu naći zamjene koje će dogledno vrijeme zamijeniti neke od ovih. I to je sad definitivno to.